कौन काली एकादशी कौन किसी कहबो कहतले एकादशी विषय रे कौन हला कहलनी जे ठीक कथा मन पकईच ठीक समय मन पकईच काली तो एकादशी बर्तमान तो मु जगजनी जगदम्बा जगदेश्वरी माँ पाखे बसची शरणापन्न अच्छी शालग्राम भी अच्छा बाबा भी अच्छा भल समय कथा उठिल काली एकादशी काली कामिका एकादशी श्रावण मासर कृष्ण पक्षर जो एकादशी टाक आम कामिका एकादशी कहूँ ताप समस्त को शुभेच्छा मोर एकादशी कथा समस्ते तो किसी जत्किंचित किसी जानी तथापि तार विषय कहबार सामर्थ्य सेमती क्या पाखे ना सी माने आम गोटे मूर्ख अज्ञानी रूप से जहाँ भी साधु सन्त सत्संग कथावाचक पाखु शास्त्र अनुसार टी कि शुणीचु जानीचु ताको आम किसी उपस्थापन करने चाहूँ जहाँ को शुणिले शरीर में पाप रुहे ना जहाँ को करिले ये संसार भवसागर पार ही उद्धार हो जिवे तार नाम हूँ एकादशी एकादशी जी करथबो ताकू धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारि फल जात मिल एकादशी हरितोषर बास माने हरिंकर दिवस कह गले आम हरि को प्रसन्न करने भगवान को प्रसन्न करने जो कार्यटी करूँ कि जो उपासनाटी करूँ तार नामटी हूँ एकादशी एकादशी गोटे मसरे दुईटी पक्ष कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष गोटे एकादशी शुक्ल पक्ष गोटे एकादशी दुईटी एकादशी पड़े एमती 12 मासरे आमर 24टी एकादशी पड़े आउ अधिक मासरे दुईटी एकादशी पड़े आमर टोटाल हूँ 26टा 24टा प्लस 2 26टा जो एकादशी कला ता जीवन पुनर्जन्म नहीं से उद्धार पाईगला सी पूरा वैकुंठ जाई वास कर एकादशी जो मैंने करती मैंने वैकुंठ प्राप्ति हो जाती तो एकादशी आम कहीं करवा एकादशी कले माने माने कर फल कौन ना आमर 11 प्रकार आम शरीर 11 प्रकार भूल माने 11 प्रकार जगह भूल 5 कर्मेन्द्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय आ गोटे मन ये 11 पाखर आम जी पाप हो भूल हो असुविधा हो 11टी जगार हो तो एकादशी से 11 मान से जिनस को जो आम भूलटा को प्रायश्चित कर्म को ठीक करने ना हूँ एकादशी ये तो शुणिले एकादशी आम कहीं करूँ गोटे छोट उदाहरण एकादशी किए कर मन को जब आसो प्रश्न स्त्री लोक कर ना छोट पिला कर ना शास्त्र अनुसार 8 ରୁ 85 वर्ष लोक एकादशी करें किसी असुविधा ना ठाकुर को भल पाइबार ठाकुर को उपासना कर कौन असुविधा अच्छे किसी असुविधा ना 8 ରୁ 85 वर्ष लोक एकादशी व्रत करें केमी पालन करेंगे एकादशी एक्चुअली 3 दिन पालन करा पड़े दशमी एकादशी द्वादशी द्वादशी युक्त एकादशी ही सबुठ श्रेष्ठ सेटा ही ठीक दशमी युक्त एकादशी करवा कथा सी नष्ट आपणकर दशमी दिन आपण माने संध्या पूर्व एक टाइम भोजन कर हविषान एकादशी दिन टोटाली माने तार नियम हूँ जलाहार ही करेंगे ना ना जदि सुविधा आपड़ जल पानी टे पीकी एकादशी करेंगे ना क्षीर टे खाईपर ना गोटे टाइम फल खाई आउ आपन को राति जागरण कले सर्वोत्कृष्ट माने सबुठू भल दिन भी शोई पारे ये दिन में शोई पड़े राति शोबानी ना दिन भी शोबानी राति भी शोबे राति जाक जागरण करेंगे ठाकुर पाखे भजन करेंगे कीर्तन करेंगे प्रभु का नाम धरवे आ द्वादशी दिन आपड़ से दिन पारायण करेंगे टाइम अनुसार पारायण करके आप ग्रहण करेंगे एकादशी दिन आप गोटे तुलसी पत्र जदि शालग्राम पाखे ठाकुर जी पाखे कि प्रभु पाखे अर्पण कले से कोटि गुणा फल आपको प्रदान करे एकादशी एकादशी उपरे गोटे सुंदर गल्पटे कहूँ आपको एकादशी थे गोपी मान जानते वृंदावन रे गोपी माने कृष्ण को नंद नंदन श्याम सुंदर को पाइबा समस्त मन व्याकुल आम भी व्याकुल समस्ते कृष्ण को पाइबा दर्शन करने व्याकुल किंतु सी तो बहुत दुर्लभ किंतु सी राधाराणी को प्रेम पागल तो समस्ते थे गोपी माने राधाराणी पाखे पहुँचले कहले राधाराणी आउ श्याम सुंदर को पाइबा आम बहुत व्याकुल आम केमी पाइबू राधाराणी कहले कृष्ण को पाइबा माने देवता पक्ष भी दुर्लभ किंतु तुमने जदि मो शरण को आसछ ताहले मु तुमको गोटे बाट निहाती करी अति सहज उपायटी कहि ना कौन से बाटटी बाटटी हूँ तुमको गोटे व्रत करा पड़ो समझ कहले हाँ
ବ୍ରତ ତ ଆମେ କରୁ, ସୋମବାର କରୁ, ମଙ୍ଗଳବାର କରୁ, ଶନିବାର କରୁ, ଗୁରୁବାର କରୁ, କହିଲେ ନାଇଁ 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 ସିଏ ବ୍ରତ ନୁହଁ। ବ୍ରତ ଭିତରେ ବ୍ରତ ଷଷ୍ଠ ହଉଛି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ଯେ କି ନନ୍ଦନନ୍ଦନକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ଘନଶ୍ୟାମକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କଲେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ତୁମ ପାଖରେ ଆପଣାର ହେଇଯିବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏକାଦଶୀ ଭାରି ପ୍ରିୟ। ଏକାଦଶୀ ହଉଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ। ଏକାଦଶୀ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆପଣ ତିନିଟି ଜିନିଷ କରିବେ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆପଣ ନାମ ନିଷ୍ଠା ନିହାତି ରଖିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବେ ସବୁବେଳେ। ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧଚିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ବସିକି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନାମଟା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଅହରହ 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ନାମ ନେଇପାରିବେ। ନାମ ନେବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁଳସୀ ନିଷ୍ଠା, ତୁଳସୀ ଧାରଣ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ନିଷ୍ଠା। ସେଇଦିନ ଆପଣ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ମହିମାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହିମା, ଆପଣ ତାକୁ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାପ ନାଶ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ମୁଁ ତ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ନିଜେ ମୁଁ ବି ଏଇଭଳିଆ ନଥିଲି। ମୁଁ ବି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ମୋର ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାରୁ ମୁଁ ବି ଏସବୁ କରୁଛି ନିଜକୁ ନିଜେ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ଅନ୍ନ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅନ୍ନ ସେଦିନ ଅନ୍ନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପ ସେଇ ଅନ୍ନରେ ଥାଏ। ଆପଣ ତେଣୁ ଅନ୍ନ ଖାଇଲା ମାନେ ଆପଣ ପାପର ଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଆପଣ ଏମିତି ପାପ କଲେ ଆପଣ ଏକା ନର୍କକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଂଶକୁ ନେଇକି ଯିବେ ନର୍କକୁ। ସେ ପାପ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଜାଣିଲା ମାନେ ଆପଣ ତ ତ୍ରାହି ନାହିଁ। ପାପ କଲେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ପାପ କଲେ ଆପଣ ଏକା ନର୍କକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଅନ୍ନ ଖାଇଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସବଂଶ ସହିତ ନର୍କକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଟାଣିକି। ଆପଣ ପାଇଁ ଆପଣ ବଂଶ ବି ସବୁ ନର୍କକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ନ କଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ଯାଉଛନ୍ତି, ତୀର୍ଥ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାପ ଧୋଇକି ନା ମୁଁ ମୋର ପାପ ଧୋଇକି ମୋର ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶୀ ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁତକ ପାପ ଫେର ସେଇ ପାପ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଏକାଦଶୀର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ ବେଶୀ। ଏକାଦଶୀ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏକାଦଶୀଠୁ ବ୍ରତ ନାହିଁ, ଏକାଦଶୀଠୁ ତିଥି ନାହିଁ। ସବୁ ବାର ଭିତରେ ଏକାଦଶୀ, ସବୁ ତିଥି ଭିତରେ ଏକାଦଶୀ। 12 ମାସ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ସାର ଏକାଦଶୀ, ଯେ କରେ ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ କରି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବାସ କରେ। ଶୁକ୍ଳ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଯେ ଦୁଇଟି ତିଥିରେ ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ସବୁ ତିଥିମାନଙ୍କର ଏକାଦଶୀ ସାର, ତାଙ୍କଠାରେ ସନ୍ତୋଷ ଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର। ସବୁ ବ୍ରତ ମାନଙ୍କର ସାର ଏକାଦଶୀ, ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ଜେହ୍ନେ ତେଜ ରାଶି। ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯେମିତି ତୀର୍ଥମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯମୁନା। ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ, ସେହିପରି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ। ଚାରି ଜାତିରେ ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେହିପରି ଏକାଦଶୀ ତିଥି ମାନଙ୍କରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମାନେ ଏକାଦଶୀଠୁ ବଡ଼ ତିଥି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ଯୋଉଟାକୁ କଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇପାରିବୁ, ତାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ଏକାଦଶୀ ଦିନରେ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ସାରି ନିତ୍ୟକର୍ମ କରି ଶ୍ରୀ ଏକାଦଶୀ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ପଡ଼ି ଆମେ ହରିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଗୋବିନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ଆହେ ଦାମୋଦର, ସଫଳ କରିବ ଏକାଦଶୀ ମୋହର। ସର୍ବଦା ଚଞ୍ଚଳରେ ଚିତ୍ତ ମୋର, ତୁମ୍ଭ ଚରଣରେ ଭକ୍ତି ନ ପାରଇ କରି, ଅନୁଗ୍ରହ ଟିକେ କର ନାରାୟଣ। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଏଇଭଳିଆ ଦବ, ଦେଇକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ତ ଚିତ୍ତ, ମୋର ତ ମନ ଏକାଗ୍ରତା ନାହିଁ, ମୋର ତ ଭାବ ନାହିଁ। ହେ କରୁଣାନିଧି, ହେ କରୁଣା କର, ଟିକେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଟିକେ କୃପା କର। ଭକ୍ତିର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର, ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ, ଗୋଟେ ବୈରାଗ୍ୟ। ଭକ୍ତିର ବାହନ ବିନମ୍ରତା। ଆଉ ଭକ୍ତିର ମା କିଏ, ଜନନୀ କିଏ? ଭକ୍ତିର ଜନନୀ ହେଉଛି ଏକାଦଶୀ। ଆପଣ ଏକାଦଶୀ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭାବ ଲଗେଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ଦେବେ। ମାନେ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଭକ୍ତି, ଯୋଉଟା କି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇବେ ଆପଣ। ତେଣୁ ଏକାଦଶୀର କେତେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଆଉ ଏକାଦଶୀ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ପାପ ନାଶ ପାଇବ। ଆଉ ଆପଣ କିଛି ନୁହଁ, ଆପଣ ଖାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ଥରେ। ଆପଣ କେତେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, କୃପା, କରୁଣା ଆପଣଙ୍କର ମନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଟିକେ ସମୟ, କେତେ ସମୟ, 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍, କେତେ କେତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କେତେ କେତେ ମହନ୍ତ, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ତୁଚ୍ଛ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଣିକାଟେ ବି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୋର କହିବାର କାରଣ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ 2 ଜଣ ଏକାଦଶୀ କରୁଛୁ।
ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆମେ କରିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଦେଖିକି ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଜଣେ ବି ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ କି ଜଣେ ବି ଜଣେ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ତାଙ୍କ ଉପରେ ବରସୁ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର କାମନା 12 ମାସରେ 24 ପ୍ରକାର ଏକାଦଶୀ ଏବଂ ଅଧିକ ମାସରେ 2ଟି ଏକାଦଶୀ ପଡ଼େ ତାକୁ ମିଶେଇ 26ଟି ଏକାଦଶୀ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମେ 24ଟି ଏକାଦଶୀ କରୁଛୁ ଆଉ 24ଟି ଏକାଦଶୀର ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପାତତଃ ନାମ ଶୁଣିଦେବା ଆଉ 26 ନମ୍ବର ଏକାଦଶୀଟା କ'ଣ 25-26 ନମ୍ବର ଏକାଦଶୀଟି ନାମଟି ଶୁଣିଦେବା ପ୍ରଥମ ଏକାଦଶୀ ଉତ୍ପନ୍ନା ଏକାଦଶୀ ହେଉଛି ଆମର ଏକାଦଶୀ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏକାଦଶୀ ଆମର ମାର୍ଗଶିର ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇଦିନ ସେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେଇଟା ଉତ୍ପନ୍ନା ଏକାଦଶୀ ରୂପରେ ତାକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଖଦା ଏକାଦଶୀ ସଫଳା ଏକାଦଶୀ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ଷଟ୍ତିଳା ଏକାଦଶୀ ଜୟା ବା ଭୈମୀ ଏକାଦଶୀ ବିଜୟ ଏକାଦଶୀ আমলকি একাদশী পাপমোচিনী একাদশী কামদা একাদশী বরুথিনী একাদশী মোহিনী একাদশী অপরা একাদশী পাণ্ডব বা ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ योगिनी एकादशी आपणकर देवसैनी एकादशी जोटा कि एबे गला देवसैनी एकादशी बा हरिशयन एकादशी भी आपण कहि परिबे तापरे कामिका एकादशी पवित्रा एकादशी अजा एकादशी पद्मा एकादशी इंदिरा एकादशी पापांकुश एकादशी रमा एकादशी प्रबोधिनी एकादशी आउ एटा 24टा एकादशी हो गला 25 और 26 नंबर एकादशी नाम गोटे सर्वसंप्रदा एकादशी तार नामटी सब एकादशी आपण कले बहुत ही भल हम कि ना केवल मनर भाव टी आपण भावे जे मुझे अन्न टी न खाइले कौन हम आउ कि ना केवल अन्न आप खाइबे ना फल गोटे टाइम आहार करेंगे जोटा आपको कहली दशमी एकादशी द्वादशी दशमी आप गोटे टाइम अन्न खाइबे संध्या पूर्वर द्वादशी दिन आप गोटे टाइम फल आहार कर रे एकादशी द्वादशी दिन आपण पारायण करेंगे पारायण करला आपण अन्नपूर्ण जहाँ ग्रहण करेंगे जदि ये भिडटे मोर किसी भूल भटका रही जाए मत क्षमा करदे प्रभु पाखे नवेदन आपण मानक समस्त को आशीर्वाद मिलू करुणा मिलू प्रभुंर भक्ति प्राप्त करूँ भक्ति सबुठू प्रभु सबू देदेवे आपण धन संपत्ति पिला छुआ जहाँ मागे माने भौगोलिक संपत्ति कह गले भौतिक संपत्ति गुड़ा सब किसी यार मूल्य ना फोपाड़ी दिखते नहीं जा केवल भक्ति ही से दियंती भक्ति बहुत कष्ट दिए बहुत कष्ट से दियंती बहुत परीक्षा निरीक्षा कला भक्ति प्रदान टे करती आईटा ही आप सर्वोत्कृष्ट तेणु आपण मैंने चेष्टा करूँ टे प्रभु पाखे मन लगे ये एकादशी टे करने रहिलु जय जगन्नाथ जय माँ कालिका मंगला हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय।